जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 18 एप्रिल 2024 गुरुवार दिन मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशि राशिफल विषय किंतु ता पूर्वर सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होची 18 एप्रिल 2024 गुरुवार चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी मेष 6 दिन। आज मघा नक्षत्र ओ सिंह चंद्र। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 32 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 14 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 32 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 14 मिनिट। आज कर्कट ओ मकर राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं तुला ओ कुंभ राशिर घात बार। आज कलमी शाग भक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि पंचम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक कार्यक्षेत्र रे सफलतार नूतन कीर्तिमान स्थापित करिबा। दिनटी समस्त छात्र छात्री मानक पई विशेष शुभ फलदायक रहिबा। आपणक अधिकार तथा दायित्व रे वृद्धि पाइबा एवं वेतन वृद्धि हेबार मध्य जोग रहिछि। परिश्रमर उत्तम परिणाम प्राप्ति हेबा। आपणकर सफलता द्वारा किछि लोक आघात पाइबे सेथिपई कार्य संबंधित षडयंत्ररु सावधान हुंतो। किंतु पारिवारिक कलहरु आपणको दूरे रहिबा उचित एवं गृहर सदस्यंक सहित कथावार्ता करिबा समय रे बाणी रे माधुर्य बजाय रखंतो। प्रेम जीवन रे बाणीर कठोरता हेतु संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे सेथिपई जुक्ति तर्क ओ वाद विवाद रु आपण दूरे रुहंतो। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आकस्मिक धन लाभर जोग रहिछि एवं आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब। कार्य व्यस्तता मध्य रे स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतो। खाद्य एवं विश्रामर संपूर्ण जत्न नियंतु। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि चंद्रदेवंक चतुर्थ भाव रे गोचर कारणरू किछि समस्या आपणको हैरान करि पारि। कर्म क्षेत्र रे परिवर्तन एवं स्थानांतरणर संभावना रहिछि किंतु आपणक कठिन परिश्रम एवं धैर्य बल रे आपण समस्त समस्या रो मुक्ति पाई परिबे। आपणक आत्मविश्वास वृद्धि पाइब एवं निष्पत्ति नेबार क्षमता विकसित हेब जहा फल रे आपणकर किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य समाधान हेबार संभावना रहिछि। पारिवारिक जीवन रे पारिवारिक संपर्क खराब होई पारे सेथिपई गृह कलहरु बंचिबा पई आपण परिवारर परिवेश को सकारात्मक रखिबार प्रयास करंतो। मातांक सहित थिबा मतभेद को विचार विमर्श करी समाधान करिबा परे मानसिक शांति बजाय रहिब। आर्थिक दृष्टिरू सामान्य संघर्ष करिबाकू पड़ी पारे किंतु परिणाम आपणक पई उत्तम रहिब। अनावश्यक खर्च सीमित रखंतो एवं रक्तचाप रोगी स्वास्थ्य अवस्थार विशेष जत्न नेबा आवश्यक। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतो शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक राजनैतिक वर्चस्व रे वृद्धि करिबा एवं आपणक पराक्रम रे मध्य वृद्धि घटिब। आपण निज भितरे एक नूतन सकारात्मक शक्ति अनुभव करिबाकू समर्थ हेबी। सामाजिक मान सम्मान वृद्धि पाइब। आपणक भाई भौणींक साहाय्य रे समस्त कार्य सफल हेब। पारिवारिक परिवेश स्वाभाविक रहिब किंतु आपणक भाई भौणी माने किछि समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। श्वशुर घर पक्षरु किछि वाद विवाद ओ मनमालिन्यर संभावना रहिछि सेथिपई बुझी विचारी कथावार्ता करंतो। जीवन साथींक किछि स्वास्थ्य संबंधित समस्या देखा देई पारे सेथिपई मानसिक चिंता को निज उपरे प्रभावी हेबाकू दियंतु नाही।
आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रही एवं कौनसी प्रकार गुप्त मार्ग माध्यम धन प्राप्तिर संभावना रही किंतु स्वास्थ्य अवस्था अनियमित रक्तचाप जनित समस्या देखा दे पारे सेथिपई स्वास्थ्य को अणदेखा करंतु नहीं। आज आपण भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। कर्कट राशि आपणक द्वितीय भाव में चंद्रदेव को गोचर आपणक साथी मानक सहित संपर्क रे किछि तिक्तता आनी पारे किंतु वाणिज्य व्यवसाय दृष्टिकोण दिनटी उत्तम लाभदायक रही। आपण कार्य क्षेत्र रे उत्तम सफलता प्राप्त करिबे। रोजगार बा नियुक्ति क्षेत्र रे पदोन्नतिर संभावना रही। जे कोनोसी कार्य रे यात्रा करिबा आपणक पई लाभदायक प्रमाणित हेब किंतु पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी किछि कथा आपणको कष्ट देब किंतु पितांक पूर्ण सहयोग मार्गदर्शन आपणको लाभ प्रदान करिब। माता और जीवन साथी मध्यरे किछि विवादर संभावना रही जहाँ पारिवारिक कंदल सृष्टि करि पारे। प्रेम संबंध रे प्रगाढ़ता आसिब एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आंशिक धन लाभ बा संपत्ति आपण लाभवान हेबे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही एवं आपण रोगरु मुक्ति पाइबे। आज आपण सूर्यदेव को सिंदूर मिश्रित जल अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। सिंह राशि आपणक राशि स्थान चंद्रदेव गोचर आपणक कार्य रे सफलता प्रदान करिब। विरोधी और शत्रु माननकु परास्त करिबारे आपण सफल हेबे। जदि कोनोसी आईनगत विवाद चली तेबे विजयर शुभ संभावना रही। अन्य मानक क्षेत्र रे हस्तक्षेप करिबा आपणको क्षति पहुंचाइब। रोजगार क्षेत्र रे एही गोचर आपणको शुभ फल प्रदान करिब एवं परिस्थिति उत्तम हेबाकु लागिब। पारिवारिक स्तर रे आपण जीवन साथी भावना को सम्मान करिबे एवं प्रेम भाव वृद्धि पाइब। परस्पर मध्यरे गुरुत्वपूर्ण विषय चर्चा करिबे जहाँ जीवन संबंधित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबारे आपणको सहाय्य करिब। कोनोसी संपर्कियंक कथावार्ता आपणको व्यथित करिब एवं प्रेम संपर्क को नहीं आपण सामान्य चिंतित रहिबे। आर्थिक स्थिति दृष्टि समय उत्तम अनुकूल रही एवं पुराणा ऋण भार मुक्ति मिलिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब एवं पित्त संबंधित रोगरु आराम मिलिब। आज आपण भगवान गणेश को दुब अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। कन्या राशि आपणक द्वादश भाव में चंद्रदेव गोचर आपणक रोजगार क्षेत्र रे किछि बाधा विघ्न सृष्टि करिब। क्रोधर अधिकता आपणक पई क्षतिकारक हेब। सेथिपई कोनोसी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भविष्यतर योजना विषय भल भावरे चिंता करिबा लाभदायक हेब। छात्र छात्री माननकु निज एकाग्रता बजाय रखिबाकू अधिक संघर्ष करिबाकू पड़िब। पारिवारिक जीवन रे वैवाहिक दाम्पत्य जीवन रे सुधार आसिब किंतु प्रेम जीवन पई समय अनुकूल नुहे। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणक रुचि बढ़िब। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रही एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करिबे। अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण लागि रहिब। व्यवसायी मानक आय वृद्धि पाइब किंतु किछि शारीरिक असुविधार संभावना रही। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु शुभफल पाइबे। तुला राशि आपणक राशि एकादश भाव में चंद्रदेव गोचर आपणक लाभर स्थिति रे वृद्धि करिब। कार्य क्षेत्र रे आपणक स्थिति रे उन्नति हेब एवं आपणकर कार्य दक्षता अत्यंत उत्तम रहिब। व्यवसायी माने निज बुद्धिर कौशल बल रे किछि गुरुत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल करिबे किंतु पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यंक मध्यरे भिन्नता एवं विवादर संभावना रही एवं मातांक स्वास्थ्य उपरे खराब प्रभाव पड़िब। सेथिपई मातांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय जत्न नेबा आवश्यक। आपण सामान्य मानसिक चिंता
ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚଳନଶୀଳ ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମାଧାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ଓ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳତା ଆଣିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆପଣ ନିଜ ବିରୋଧୀ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହେବ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଉପୁଜିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ କଠୋର ହେବ। କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିବ ଏବଂ ବିଗିଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅନ୍ୟଥା ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଅନିୟମିତ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯାହା ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହଭାଗିତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ
ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳ ବଳରେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉତ୍ତମ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାତୃଳ ଘର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ତଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।